अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन गफ्फार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन। इस प्रोग्राम में मिलती है आपको वो सारी खबरें जिन्हें सुनकर आप रह सकते हैं पूरी तरह बाखबर। तो फिर अपने गिरदोपेश से मुकम्मल तौर पर आगाह रहने के लिए मेरे प्रोग्राम को देखते रहिए और अपनी पसंदीदगी का इजहार इसी तरह करते रहिए। इस हफ्ते ऐसे कई अहम वाक़यात हुए जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते कराची की अहम तरीन खबरें। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं शहर लाहौर, जहां महानूर हमारा इंतजार कर रही हैं, हमें बताएंगी शहर लाहौर का अहवाल। जी महानूर। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ महानूर इफ्तिखार, जिंदा दिलों के शहर लाहौर से, जहाँ सुनाते हैं तहजीब व सकाफत के रंग, अपनी अलग ही कहानी। तो आइए पहले आपको इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस बताते हैं। मवेशी मंडियाँ कोरोना वायरस से कितनी महफूज और कुर्बानी की ऑनलाइन खरीदारी कितनी सस्ती और जेब पर कितनी भारी। रवा बरस मार्च से इंसदादी पोलियो मुहिम में तातुल के बाइस बच्चों में पोलियो के खिलाफ कुव्वत मुदाफित में कमी का बढ़ता खतरा। कोरोना वायरस की वबा से थिएटर की दुनिया शदीद मुतासिर, नामवर फनकार फाकों पर मजबूर। जी तो नाज़रीन, अब रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां रजिया खान मुंतजिर है हमारी और हमें बताएंगी शहर इक़्तिदार का अहवाल। जी रजिया, क्या हुआ शहर इक़्तिदार में इस हफ्ते? शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी शहर इक़्तिदार की अहम खबरों के साथ हाजिर हैं। मैं हूँ रजिया खान। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वफाकी हुकूमत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कलभूषण के लिए वकील मुकर्रर करने की इस्तदा। कलभूषण यादव का अपनी सजा से मुतल्लिक अपील दायर करने से इनकार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बांग्लादेशी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। कोरोना से मुतल्लिक इक़दामात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में चांद एक बार फिर तनाज़े का शिकार। रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से जुल्हज के चांद के ऐलान के बाद बहस और तनकीद। अपोजिशन जमातों का ईद उल अजहा के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तेफाक। अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक। जी तो नाज़रीन, लाहौर और इस्लामाबाद का अहवाल आपने जाना। अब मैं आपको बताऊंगी शहर कराची की इस हफ्ते की खास खबरें। लेकिन पहले जान लेते हैं इस हफ्ते की कराची की टॉप स्टोरीज। वफाक की तरफ से जारी करदा NFC नोटिफिकेशन का मामला तूल पकड़ गया। सिंध हुकूमत ने दोबारा चैलेंज करने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ शहर कराची में बड़ी ईद से पहले बड़ी रौनकें। मवेशी मंडी में लोगों का रश, भांत भांत के जानवर और तरह तरह की बोलियां। आपको बताऊंगी सारी तफसील अपने इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, स्पेशल बच्चों के लिए तवील खिदमात समाजी इदारे दारुल सकून की बानी सिस्टर रुथ लुइस दुनिया से रुखसत हो गई। और आपको बताएंगे बड़ी ईद से पहले कुर्बानी के जानवरों को निखारने का काम जारी है। गाड़ियां सर्विस स्टेशन पर जानवरों की सर्विस होने लगी। इस दिलचस्प खबर के बारे में मैं आपको बताऊंगी तफसील अपने इसी प्रोग्राम में। नामालूम अफराद ने शहर में कानून के रखवालों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक माह में 3 पुलिस एहलकारों का पुरस्कार तौर पर कत्ल। कराची के पार्कों की वीरानियां खत्म न हो सकी। वजीर आला सिंध ने पार्क खुलवाने की हिदायत कर दी, लेकिन पूरी तरह अमल दरामद नजर नहीं आया। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं इस खबर से कि वफाक की जानिब से NFC अवार्ड्स के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इस पर सिंध हुकूमत ने एक बार फिर एतराजात उठा दिए हैं। सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये नोटिफिकेशन आइन से मुतसादिम है। क्या इसकी तफसीलात हैं? जानने के लिए देखिए ये पैकेज। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बयानबाजी का सिलसिला नया नहीं बल्कि काफी पुराना है। लॉकडाउन से लेकर IG सिंध की तब्दीली के मामले तक पीपल्स पार्टी और PTI एक दूसरे के मुखालिफ बयानात देती आ रही हैं। अब इन दोनों जमातों के दरमियान NFC के मामले पर भी रस्साकशी चल रही है। सिंध हुकूमत ने वफाक की जानिब से जारी करदा NFC नोटिफिकेशन पर पहले भी एतराज किया था। अब वफाक ने ये नोटिफिकेशन दोबारा जारी किया है, लेकिन वजीर आला सिंध ने इसे आइन से मुतसादिम करार देते हुए दोबारा चैलेंज करने का फैसला किया है। वजीर आला सिंध का मौक़िफ़ है कि NFC अवार्ड में मौजूदा शराइत के मुताबिक मालियाती वसाइल की तकसीम की बात की गई, लेकिन अखराजात की शेयरिंग की कोई बात नहीं हुई। जबकि वफाकी हुकूमत ने जो NFC अवार्ड नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें अखराजात की शेयरिंग की बात की गई है। इसलिए ये नोटिफिकेशन रूल्स की खिलाफ वर्जी है, इसलिए इसे वापस लिया जाए।
وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کو اپنے خط میں لکھا ہے کہ قومی سطح کے منصوبوں میں وفاق کو صوبوں کی مالیاتی شیئر میں حصہ لینے کا کوئی حق نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آئین کے آرٹیکل 78 اور 83 کا حوالہ کیا۔ ان کے مطابق وفاقی اور صوبائی حکومت کے اخراجات کا فیصلہ متعلقہ اسمبلیوں کو کرنا ہوتا ہے۔ قومی مالیاتی کمیشن ان اخراجات کے تعین کا حق نہیں رکھتا۔ مراد علی شاہ نے اپنے خط میں مشیر خزانہ کو NFC ایوارڈ کا حصہ بنانے پر بھی اعتراض اٹھایا اور اسے آئین سے متصادم قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ NFC ایوارڈ میں کوئی بھی نامزدگی وزرائے اعلیٰ کی مشاورت سے ہونی چاہیے اور ان سے اس حوالے سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے NFC نوٹیفیکیشن کے متعلق وزیر اعظم کو لکھے گئے خط کا کیا جواب آتا ہے۔ ناظرین، آپ نے NFC ایوارڈ سے متعلق یہ پیکج دیکھا اور اب یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کے سلسلے کو کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب بات کرتے ہیں کراچی میں موجود مویشی منڈی کی۔ عید قرباں ہر سال نئے جوش و جذبے کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ اس سال بھی جوں عید کے دن قریب آ رہے ہیں، کراچی کی مویشی منڈی کی رونقیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی جم گئی۔ جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شہریوں کا رجحان بکروں سے زیادہ بڑے جانوروں گائے، بیل اور اونٹوں کی جانب ہے، کیونکہ جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور ان کی قوت خرید سے باہر ہیں۔ لیکن جو بھی ہو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قربانی کے جانوروں کو دیکھنے والے شوقین افراد بڑی تعداد میں مویشی منڈی کا رخ کر رہے ہیں۔ مویشی منڈی میں ہر طرح کے جانور موجود ہیں، جن میں چھوٹی نسل کی گائے کی جوڑی سے لے کر ہر طرح کے جانور موجود ہیں۔ بیوپاری یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ عید کے آخری دنوں میں ان جانوروں کی فروخت میں تیزی سے اضافہ ہوگا، جو کہ اب تک منڈی میں دیکھنے کو نہیں ملا ہے۔ قربانی کے ان جانوروں کے ساتھ ساتھ مویشی منڈی میں اعلیٰ نسل کے اونٹ بھی موجود ہیں، جن کی بدولت مویشی منڈی کی رونق میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ اونٹ مویشی منڈی میں ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ ان اونٹوں کا تعلق سندھ اور بلوچستان سے ہے۔ انہیں قربانی کے لیے ہی تیار کیا جاتا ہے۔ مویشی منڈی میں یہ اونٹ رقص بھی کرتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں چھوٹی عمر سے ہی باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ان اونٹوں کے بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ رقص کرنے والے اونٹ باقی اونٹوں کی نسبت بہتر قیمت پر فروخت ہوتے ہیں، لیکن خریداروں کا کہنا ہے کہ ان اونٹوں کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ جس طرح باقی جانور مہنگے داموں فروخت ہو رہے ہیں، اسی طرح اونٹوں کی قیمتیں بھی زیادہ ہیں۔ بہرحال وجہ جو بھی ہے، ہر سال مویشی منڈی میں رونقیں لگتی ہیں اور مہنگائی تو اب کوئی نئی چیز نہیں رہی۔ خریدنے والے کسی نہ کسی طرح اپنے پسندیدہ جانور خریدنے کا طریقہ ڈھونڈ ہی لیں گے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں سسٹر رتھ لوئس کی، جن کا گزشتہ دنوں کورونا کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ بہت سارے لوگوں کے لیے سسٹر رتھ لوئس کا نام شاید نیا ہو، لیکن سسٹر رتھ لوئس کی خدمات ایسی ہیں کہ جنہیں کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ آئیے اس حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں ان کی زندگی پر یہ پیکج۔ اسپیشل بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک اہم باب اختتام پذیر ہوا۔ سسٹر رتھ لوئس دنیا چھوڑ گئیں، لیکن ان کی اسپیشل بچوں کے لیے خدمات کبھی بھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ معروف سماجی ادارے دارالسکون کی بانی خاتون سسٹر رتھ لوئس گزشتہ 50 سالوں سے معذور بچوں کے لیے کام کر رہی تھی۔ سسٹر رتھ لوئس 2 مئی 1946 کو کراچی میں پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی اسپیشل بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دی تھی۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے دارالسکون نامی ایک فلاحی ادارے کی بنیاد رکھی تھی۔ وہ اپنی ساری زندگی معذور بچوں کی زندگی بہتر بنانے میں مصروف رہیں اور کچھ دن پہلے کورونا وائرس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ سندھ حکومت نے ان کی خدمات کے عوض وفاقی حکومت سے درخواست کی ہے کہ سسٹر رتھ لوئس کو ستارہ امتیاز سے نوازا جائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ انسانیت کی خدمت میں زندگی گزارتے ہیں، ان کا نام اور کام ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ دوسری جانب شہر کراچی میں بڑی عید سے پہلے سروس اسٹیشن پر رش لگ گیا۔ یہ رش لگنے کی وجہ ہرگز یہ نہیں کہ لوگ اپنی گاڑیاں وہاں پر دھلوا رہے ہیں، یہ تو ایک معمولی سی بات ہے۔ غیر معمولی بات یہ ہے کہ ان سروس اسٹیشن پر
कुर्बानी के जानवरों को धुलवाया जा रहा है। शहरियों का ख्याल है कि सर्विस स्टेशन पर धुलवाने से इनके जानवरों की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। जानवरों को सर्विस स्टेशन में पानी और शैम्पू की मदद से धोया जाता है, जिससे इनका रंग और रूप मजीद निखर जाता है। ये कोई नया अमल नहीं, बल्कि गुज़श्ता कई सालों से कराची के शहरी अपने जानवरों को सर्विस स्टेशन पर धुलवाने लाते हैं। शहरियों के इस रुझान से सर्विस स्टेशन की आमदनी भी काफी बढ़ जाती है, क्योंकि अब गाड़ियों के अलावा जानवरों की बड़ी तादाद यहाँ आ रही है और शहरी इस बात से मुतमईन हैं कि वो कम पैसों में अपने जानवर साफ सुथरे करवा लेते हैं। दूसरी तरफ सर्विस स्टेशन पर काम बहुत बढ़ गया है और इनकी आमदनी में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। सर्विस स्टेशन पर कुर्बानी के जानवरों को धुलवाने का काम सुबह से लेकर रात देर तक जारी रहता है। जी तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कराची में कानून के रखवालों पर होने वाले हमलों की। शहर कराची किसी न किसी हवाले से हमेशा खबरों में रहता है। एक माह के दौरान 3 पुलिस एहलकारों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये वाकयात इस लिहाज से गैर मामूली हैं कि अभी तक कत्ल करने वालों से मुतल्लिक पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। नामालूम अफराद क्यों पुलिस एहलकारों को कत्ल कर रहे हैं, इसकी कोई वजह अब तक समझ में नहीं आ सकी। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी, कोरंगी नंबर 5 और जट लेन के इलाके में पुलिस ऑफिसर जो हैं उनके कत्ल पुरस्रार हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। 3 मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस मुलाजिमीन को किसने और क्यों कत्ल किया, इसकी वजूहात तलाश की जा रही हैं। पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि मकतूल जिन केसों के साथ जुड़े हुए थे वो केस भी देखे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हतमी तौर पर कातिलों की निशानदही नहीं हो सकी। कराची में पुलिस एहलकारों के ये कत्ल टारगेट किलिंग की निशानदही करते हैं या कोई और वजह है, फिलहाल इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस जो है वो भी तफ्तीश में मसरूफ नजर आती है। जी तो अब बात करते हैं कराची में मौजूद पब्लिक पार्क्स की। जैसा कि हम सबको मालूम है कि कोरोना की वजह से गुज़श्ता 4 महीनों से पब्लिक पार्क्स बंद थे, लेकिन कुछ दिन पहले वजीर आला सिंध ने पब्लिक पार्क्स, वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक्स और मोहल्ले के पार्क्स खोलने की हिदायत की थी, जिसके बाद भी शहर में कई पार्क्स अभी तक बंद हैं। जी तो नाज़रीन, ये था शहर कराची का हफ्ते भर का अहवाल। अब हम रुख करते हैं लाहौर का, जहां महानूर हमारा इंतजार कर रही हैं। हमें बताएंगी शहर लाहौर का अहवाल। ओवर टू यू महानूर। वेलकम बैक। बात करते हैं लाहौर कॉस्मोपॉलिटन की पहली स्टोरी की। ईद उल अज़हा की आमद है और कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए हुकूमत पंजाब ने शहर लाहौर में 12 मवेशी मंडियां ऑपरेशनल कर दी। ये मंडियां शहर से 5 किलोमीटर के फासले पर लगाई गई हैं। कोरोना वायरस के खतरात के पेश नज़र शहर से बाहर लगाए गए इन मंडियों के लिए खुसूसी SOPs जारी किए गए हैं, जिनका मकसद फेस मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले को यकीनी बनाना है। बच्चों, बूढ़ों और बीमार अफराद के मवेशी मंडियों में जाने पर पाबंदी भी आयद की गई है। इसके अलावा सिक्योरिटी और इन मंडियों के एतराफ में ट्रैफिक की बहाली के लिए खुसूसी प्लान भी मरतब किए गए हैं। इन मवेशी मंडियों के औकात कार सुबह 6 से शाम 7 बजे तक रखे गए हैं। हुकूमती स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना वायरस के मरीजों में खातिरखा कमी देखने में आई, लेकिन शहर से बाहर इन मवेशी मंडियों के क़याम का फैसला कितना स्मार्ट साबित होगा। इसके अलावा इन मंडियों में SOPs पर अमल दरामद और ट्रैफिक को मामूल के मुताबिक रवां दवा रखने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CCPO लाहौर जुल्फिकार हमीद। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि मवेशी मंडियों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या SOPs बनाए गए हैं? पहले जो हमारी 5 मंडियाँ होती थी, इस वक्त 12 लगाई गई हैं और उनका पर्पज़ ये है कि कम लोग हर मंडी में हों, उनके अंदर डिस्टेंस जो है वो एडिक्वेट मेंटेन किया जाए और जब लोग अंदर जाते हैं तो उनको चेक करके अंदर जाने दिया जाए, और इसी तरह वहाँ पे सैनिटाइज़र्स वगैरह का अरेंजमेंट किया गया है और डिस्टेंसिंग को इंश्योर किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ की गई हैं। उसके अलावा हमने सिक्योरिटी के लिए जो अरेंजमेंट्स किए हैं वो उसके अलावा हैं। सर, मवेशी मंडियों में माजी में कुछ ऐसी वारदातें हुई हैं जिनमें व्यापारियों को लूट लिया गया, तो इन वाक़यात से तदारुक के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? इस दफ़ा हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ये ख़ास तौर पे कहा कि बैंक्स के चूँकि पॉइंट्स भी बढ़ गए हैं, सेल पॉइंट्स और मंडियाँ वो 12 हो गई हैं लाहौर के अतराफ़ में, तो हमने उनको ये कहा कि आप बैंक्स के पॉइंट्स इनके अंदर ऐड करवाएं। तो उन्होंने 2 बैंक्स के साथ बातचीत करके उनके पॉइंट्स को, जो बड़ी मंडियाँ हैं उनमें ऑपरेशनल करवा दिया है, और जो दूसरे सेल पॉइंट्स हैं उनमें भी वो दे आर इन द प्रोसेस के वो भी चल पड़ेंगे।
تاکہ جو لوگوں کو اپنی کیش کی ٹرانزیکشنز اور ان کی آمد و رفت میں جو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ اگر منڈی دور ہے ان کو شہر جانا پڑتا ہے تو کیش کی ٹرانزیکشن میں جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے 2 بینکس کے ساتھ یہ ارینجمنٹ ورک آؤٹ کیا گیا ہے اور یہ ان دنوں میں بڑی منڈیوں میں چل گیا ہے اور باقی سیل پوائنٹس پہ آنے والے دنوں میں چل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بتائیے گا کہ ان منڈیوں کے اعتراف میں ٹریفک اور آمد رکھنے کے لیے کیا حکمت عملی مرتب کی گئی ہے؟ ہمیشہ جو یہ والی منڈیاں ہیں ان میں پرابلم ٹریفک کا باہر کی طرف اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ آمد و رفت بڑھ جاتی ہے، تو ہم نے اس کے لیے جہاں پہ موٹر وے پولیس کی بھی جورسڈکشن تھی ان کے ساتھ مل کے، جیسے شاہپور کانجرا وغیرہ میں ہم نے اپنی ٹریفک پولیس کی ایڈیشنل ڈیوٹی لگائی ہے، جہاں علیحدہ پوائنٹس ہیں جہاں وہ نہیں ہیں تو وہاں ہم نے اپنی علیحدہ سے ڈیوٹی اس لیے لگا رکھی ہے تاکہ لوگوں کو روڈز کے اوپر کم از کم آمد و رفت میں ڈیفیکلٹی نہ ہو۔ جو ٹرکس آتے جاتے ہیں ان کو ہم تیزی سے گزارتے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنے جانور لے کے اندر آنے میں پرابلم نہ ہو۔ پھر جس وقت کسی منڈی میں دیکھتے ہیں کہ کیپیسٹی اینیملز کی پوری ہو گئی ہے تو ان کو پھر جو دوسرے سیل پوائنٹس ہیں ان پہ ڈائیورٹ کیا جاتا ہے تاکہ اوور فلو نہ ہو اور لوگوں کی جو آنے جانے کی مشکلات ان میں اضافہ نہ ہو۔ کرونا وائرس کے باعث قربانی کے جانوروں کی آن لائن خریداری کا ٹرینڈ بڑھا ہے، دھوکہ دہی سے کس حد تک محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ ہم نے لوگوں سے بھی یہی بار بار ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ایسے کریڈیبل جو آرگنائزیشنز ہیں ان سے اس کے اوپر اپنا قربانی کا ارینجمنٹ کریں۔ جیسے اب لاہور کے اندر ہماری جو میٹ کمپنی ہے ان کے پاس ایک کافی انہوں نے اس دفعہ آن لائن اپنا پورٹل بنایا ہے اور اس پہ وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہ اس کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو دوسرے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو کریڈیبل آرگنائزیشنز ہیں، جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں جن کا لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ اچھا کرتی ہیں، انہوں نے اپنی کیپیسٹی کافی انہانس کی ہے اور ہم نے ایک جوائنٹ پورٹل ان کا ڈیولپ کیا ہے گورنمنٹ کے اندر جو کہ ان سب کو اس پلیٹ فارم پہ لے آیا ہے۔ تو اس سے اگر آپ کریں گے تو آپ کے اس میں دھوکہ دہی کا امکان کم ہوگا۔ اگر آپ ایسے کوئی چھوٹے پرائیویٹ قسم کے لوگوں سے کریں گے تو دیر از اے پاسبلٹی اگر کوئی ایسا کیس ہوگا تو ہم اس کے اوپر قانونی کارروائی کریں گے۔ اور دوسری طرف آپ کو بتائیں کرونا وائرس سے نجات حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا ویکسین بنانے کی سر توڑ کوششیں کر رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ویکسین ایجاد ہو بھی گئی تو بہت مہنگی ہوگی، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ پولیو سے نجات حاصل کرنے کے لیے ویکسین موجود ہے جو بنا کسی معاوضے کے خود چل کر ہمارے گھر آتی ہے۔ ہمارے بچوں کو ہمیشہ کی معذوری سے بچانے پنجاب کے 3 اضلاع میں انسداد پولیو مہم جاری رہی۔ پہلے روز پنجاب بھر میں 92,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ اس مہم میں 900 سے زائد ٹیموں نے حصہ لیا۔ رواں برس مارچ کے بعد سے انسداد پولیو مہم میں تعطل کے سبب 40 ملین بچے اس ویکسین سے محروم رہے، جس سے ان بچوں میں پولیو کے خلاف قوت مدافعت میں کمی کا خطرہ بڑھ گیا۔ یاد رہے کہ اس سال اب تک ملک بھر میں پولیو کے 59 کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں سے 4 کیسز پنجاب میں رجسٹر ہوئے۔ اقوام متحدہ کے اماں اور مالی اعانت سے چلائی جانے والی پولیو مہم کو بے بنیاد افواہوں، کم علمی اور عسکریت پسند حلقوں سے شدید نقصان پہنچا، لیکن آج کرونا وائرس کے خطرات کے باوجود پولیو ورکرز گھر گھر جا کر ہمارے بچوں کے مستقبل کو معذوری سے بچانے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں، اور انہیں درکار ہے محض آپ کا تعاون تاکہ ہمارا مستقبل اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ پولیو کے قطروں سے جڑے تحفظات اور سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نادیہ۔ ڈاکٹر نادیہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا پولیو سے بچاؤ کے قطرے بانجھ پن کا سبب بن سکتے ہیں؟ جی نہیں، یہ بالکل ایک میتھ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پولیو کے قطرے جو ہیں وہ قطعاً ہی کسی بھی قسم کا بانجھ پن جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایک ویکسین ہے جو صرف اور صرف پولیو جو وائرس ہے اس کے اگینسٹ کام کرتی ہے، اور جو بچے کی قوت مدافعت ہے اس کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرتی ہے تاکہ بچہ جو ہے وہ پولیو وائرس سے محفوظ رہ سکے۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ بھی بتائیے گا کہ انسداد پولیو ورکرز کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سبب نہ بنے، اس سلسلے میں کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ جی، اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ہم نے جن ٹیمز کو فیلڈ میں ڈسپیچ کیا ہے اور آگے بھی ان فیوچر ہم جن ٹیمز کو ڈسپیچ کریں گے ان کی کووڈ کے حوالے سے ہم لوگوں نے مکمل ٹریننگ کی ہے۔ ایک جو روٹین میں ہم پولیو ورکرز کی ٹریننگ پولیو کیمپین کے لیے کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے ان کو اسپیشل تربیت دی ہے کہ کووڈ کے SOPs کو کس طریقے سے فالو کرنا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے ماسک جو ہیں وہ پہننے ہیں، کیسے انہوں نے خود کو سینیٹائز کرنا ہے، اور آپ نے کتنے فاصلے پر جو وہ پولیو کی جو ویکسین کی جو وائل ہوتی ہے اس کو رکھنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس کو ایڈمنسٹر کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ ہم اپنی ٹیمز کی ملٹیپل ٹریننگز کرا چکے ہیں
اور وی آر کوائٹ شور کہ انشاءاللہ یہ جو ہماری پولیو کی کیمپین ہوگی کہ کسی بھی طرح سے کووڈ کے پھیلاؤ کا سبب نہیں بنے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ علاقے ہیں جہاں پہ لاک ڈاؤن ہے، ایسے میں انسدادی پولیو ورکرز کیسے کام کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم جو ہے وہ ان ایریاز کو جہاں پہ کووڈ کے کیسز بہت زیادہ تھے ان پہ ہم پراپر جو ٹیمز ڈسپیچ کریں گے. ایک تو ہم نے اس چیز کو شور کر لیا ہے کہ اب ان ایریاز میں کوئی اور مزید جو ہے وہ کووڈ پازیٹیو پیشنٹ نہیں ہے، اور اگر کوئی لاسٹ پیشنٹ ہے تو اس کی جو ٹائم آف آنسیٹ کیا تھا اس حساب سے ہم نے اسٹریٹجی بنائی ہے. تو ہمارے پاس اس حوالے سے پراپر کٹس موجود ہیں، ٹائیوٹ سوٹس ہیں، وہ ہماری ٹیمز کے پاس موجود ہیں. ان کیس ہماری ٹیمز کو جو ہے وہ اس ایسے ایریا میں جانا پڑتا ہے جہاں پہ کووڈ کا کوئی پریزنٹ کیس موجود ہے تو obviously ہم ان ایس او پیز کو فالو کر کے ہی وہاں پہ بچوں کو ڈراپس دیں گے. کرونا وائرس نے لوگوں میں خوشی، مسکراہٹیں اور کہکہے بکھیرتے تھیٹر کے فنکاروں کو نو آنسو رلا دیا. پاکستان میں بھی حکمت عملی کے منتظر ہے. کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے حکومت وقت جو پیغام عوام تک پہنچانا چاہتی ہے اس میں تھیٹر اور اس سے وابستہ فنکار اپنا مفید کردار ادا کر سکتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت شوبز اور تھیٹر کی دنیا کے لیے بھی ایس او پیز طے کرے تاکہ فنکار فاقوں کی بجائے اپنے فن سے عزت کی روٹی کما سکیں. کرونا کے باعث تھیٹر کی دنیا کتنی متاثر ہوئی، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سخاوت ناز. بہت شکریہ سخاوت. یہ بتائیے گا کہ تھیٹر پر جو پابندی لگائی گئی ہے اس پر حکومتی موقف کیا ہے؟ جب تھیٹر بند کیے گئے اس وقت کرونا بہت زوروں میں تھا، کرونا پھیلنے کا بہت زیادہ ڈر تھا، بہت زیادہ تعداد بڑھ رہی تھی. اس وجہ سے میرا خیال میں تھیٹروں کو روکا گیا اور شادی ہالوں کو روکا گیا، بازاروں کو سیل کیا گیا کہ ایک جگہ پہ زیادہ اکٹھ نہ ہو، یہ بیماری زیادہ نہ پھیل سکے. تو تھیٹر بھی بند کرنے کا یہی مقصد تھا کہ وہاں پہ لوگ زیادہ ہوتے، تعداد زیادہ ہوتی ہے، اس سے کرونا پھیلنے کا بہت زیادہ اندیشہ تھا. تو اس وجہ سے میرا خیال میں تھیٹر کو روکا گیا، جس میں حکومت میں سمجھتا ہوں کافی کامیاب ہوئی اور آہستہ آہستہ وہ ساری وہ جو ریشو بڑھ رہی تھی وہ نیچے آنا شروع ہوئی ہے اور اب میرے خیال میں کافی بہتر ہے. سخاوت، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آن لائن سٹیج شوز روایتی تھیٹرز کا نیم البدل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بہت مشکل ہے کیونکہ ایک لائیو شو چل رہا ہوتا ہے، دنیا سامنے بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ کچھ اور ہوتا ہے. آرٹسٹوں کی پرفارمنس کچھ اور ہوتی ہے، آرٹسٹوں کا موڈ کچھ اور ہوتا ہے. جب لائیو چل رہا ہوتا ہے اس وقت جو آرٹسٹ پرفارمنس کر رہا ہوتا ہے وہ اس طرح بند حال میں یا بغیر آڈینس کے وہ ہم پرفارمنس نہیں کر سکتے. یہ بھی بتائیے گا کہ 5 ماہ سے بند تھیٹرز اور اس سے وابستہ فنکار کس قدر مالی مشکلات کا شکار ہیں؟ چینلوں پر دیکھا ہوگا فنکار آ کے اپنا دکھ بیان کر رہے ہیں کہ اپنے گھر کی چیزیں بیچ کر وہ گزارا کر رہے ہیں. اب تو کئی فنکار ایسے جن کے پاس گھر میں بیچنے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں بچی اور وہ سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں. مالک مکانوں نے کئی آرٹسٹوں کو گھروں سے نکال دیا کرایہ نہ دینے کی وجہ سے اور وہ جھونپڑیوں میں رہ کر اپنا گزارا کر رہے ہیں. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا حکومت تھیٹرز کو ایس او پیز کے تحت کھولنے پر رضامند ہے؟ ابھی تک تو کوئی ایسی امید ہمیں نظر نہیں آئی. ہم سب آرٹسٹ حضرات جتنے بھی لوگ ہیں اپیل بھی کر رہے ہیں، سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کس طرح آپ چاہتے ہیں، ہم اس طرح کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی جو بھی وہ حکمت عملی ہمیں کہتے ہیں کہ اپنانے کے لیے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہمیں اجازت دی جائے ہمارے تھیٹر کھل جائیں. چلو کم سے کم یہ زیادہ نہیں تو کچھ تو آسرا ہمیں ہونا. تو یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن شہر لاہور سے. اب مجھے دیجیے اجازت، اسلام آباد کے احوال کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گی رضیہ خان. اوور ٹو یو رضیہ. پروگرام میں خوش آمدید. شکریہ ماہنور. بڑھتے ہیں اپنی پہلی خبر کی جانب. وفاقی حکومت نے بھارتی جاسوس کمانڈر کلبھوشن یادیو کے لیے سرکاری وکیل مقرر کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا تاکہ سزا سے متعلق عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جا سکے. بھارتی حکومت کی جانب سے کلبھوشن کی سزائے موت پر نظر ثانی کی درخواست سے گریز کرنے کے بعد حکومت نے سیکرٹری قانون کے توسط سے درخواست دائر کی، جبکہ وزیر قانون فروغ نسیم کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ہم نے آرڈیننس لا کر بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کی سزا ختم نہیں کی. تاہم عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے تحت پاکستان کلبھوشن کے فیصلے پر مؤثر نظر ثانی کا پابند ہے. قومی اسمبلی کے
इजलास में वजाहती बयान देते हुए वफाकी वजीर फिरोग नसीम का कहना था कि भारत चाहता था कि हम आलमी अदालत इंसाफ का हुक्म ना माने ताकि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर हमारे खिलाफ करारदाद पास करवाए और पाबंदियां लगवा सके, जिसे हमने रोक दिया। इस अहम मामले पर बात करते हैं माहिर बैनुल अक़वामी क़वानीन बैरिस्टर राशिद असलम से। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई देना और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू के लिए दरखास्त देना, क्या हुकूमत पाकिस्तान इक़दामात आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में उठा रही है? पाकिस्तान ने बीइंग रिस्पॉन्सिबल स्टेट, बीइंग अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, एक जो जुम्मेदार रियासत के तौर पे अपना किरदार अदा करते हुए आपको सबको पता है कि अभी जो लेजिस्लेशन हुई है उस लेजिस्लेशन को अमेंड किया, उसमें नया ऑर्डिनेंस लाया गया जिसके तहत 60 डेज में कुलभूषण यादव अपनी अपील जो है वो रिव्यू पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर सकते थे। अब उसके बाद ये खबर आई कि मिस्टर यादव ने वो रिव्यू पिटीशन दायर करने से इनकार किया है। उसके हवाले से जब काउंसलर एक्सेस एक दफा फिर दी गई तो उसके बाद भी इंडिया की तरफ से मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा जो उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, उनको निभाया गया। लेकिन पाकिस्तान ने ये फिर दोबारा एक अच्छा किरदार अदा किया है जिसके तहत उन्होंने दोबारा रिव्यू पिटीशन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील की तकर्री के लिए दरखास्त दी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत वाइस मूव थी, क्योंकि अगर ये ना होता तो कल को इंडिया दोबारा यूनाइटेड नेशंस में अंडर आईसीजे आर्टिकल 67 दोबारा रिव्यू के लिए जा सकता था। तो ये एक रास्ता बंद किया गया है, ये एक अच्छा इकदाम है पाकिस्तान की जानिब से। बैरिस्टर साहब, ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि हुकूमत इस केस में सही ट्रैक पर काम कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान में अपोजिशन की जानिब से सहूलतकारी के इल्जाम भी लग रहे हैं? देखिए, मैं ऐसा नहीं समझता, ये एक सियासी बयान हो सकता है। इसका अगर आप इंटरनेशनल लॉ में देखें तो जैसा मैंने पहले बताया कि कोई भी रियासत होती है उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि जो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके फैसले को देखे, उसमें उसकी जो अमल दरामद है उसको यकीनी बनाए। ठीक है बैरिस्टर साहब, इस सारे इक़दाम से भारत को कुलभूषण यादव के केस में कानूनी तौर पर किन पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, भारत अगर कल को आईसीजे में जाता है और ये कहता है कि जी उनको वकील के हवाले से उनका एतराज है, आजकल जो उनका मीडिया लगा हुआ है कि हरीश साल्वे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इजाजत दी जाए कि वो अपना केस प्रेजेंट कर सकें, उसमें मैं नहीं समझता कि कल को अगर वो जाते हैं इंडिया अगर आईसीजे में जाता है कि जी उनका अपना लॉयर जो इंडियन लॉयर था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस को रिप्रेजेंट करने नहीं गया तो उस पर उनकी कोई सुनवाई होगी। उसमें आईसीजे ने ये देखना है कि आया पाकिस्तान ने जो उनका डिटर्मिनेशन था उस पर अमल दरामद करते हुए जो स्टेप्स रिक्वायर्ड थे वो लिए या नहीं। उसमें पहला स्टेप था कि अपनी डोमेस्टिक लेजिस्लेशन को चेंज किया जाए, उसमें इनबेड किया जाए कि ताकि रिव्यू या रिकंसिडरेशन या अपील का राइट कुलभूषण यादव को दिया जाए, वो पाकिस्तान ने दे दिया। उसके बाद दूसरा ये था कि काउंसलर एक्सेस दी जाए, वो हमने दे दी थी। अब उसके बाद कोई और एतराज बनता नहीं है। अगर वो रिव्यू पिटीशन नहीं करते तो अगर पाकिस्तान इटसेल्फ अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए रिव्यू पिटीशन कर देता है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक लॉयर का इंतखाब करके उसको मुकर्रर कर देता है, उनकी तकर्री हो जाती है, तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि इंडिया की कहीं भी इंटरनेशनल कोर्ट्स में सुनवाई होगी या कोई और एतराज वो सामने ला सकेंगे। शुक्रिया बैरिस्टर साहब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद से मंगल के रोज़ टेलीफोनिक राब्ता किया और बांग्लादेश में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों पर ताज़ियत की। उन्होंने बांग्लादेशी हुकूमत की वायरस के रोकथाम के लिए उठाए गए इक़दामात की तारीफ भी की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने ज़िंदगी और मईशत को बचाने के लिए अपनी हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात के बारे में बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने शेख हसीना वाजिद की तरक्की पजीर ममालिक के लिए आलमी इक़दाम बराए कर्ज रिलीफ की भी तारीफ की। पाकिस्तान में पहले ईद उल फितर के चांद को लेकर ही बहस होती थी, लेकिन अब के बाद ईद उल अजहा के चांद पर भी बड़ी बहस छिड़ गई। इस बहस की वजह है वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का बयान, जिसमें उनका कहना था कि साइंसी बुनियादों पर चांद की पैदाइश मंगल की शाम को हो चुकी है और चांद नजर आ चुका है, जबकि रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने चांद नजर न आने का ऐलान किया और ईद उल अजहा 1 अगस्त बरोज हफ्ते को होने का ऐलान कर दिया। ईद उल अजहा के चांद से मुतल्लिक तनाज़े के हवाले से बात करते हैं चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर क़िबला अयाज से। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में चांद देखने को अना का मसला क्यों बना दिया गया है? मेरे ख्याल में ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। एक जो हमारे वजारत हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर हैं
वो साइंसी हवाले से बात कर रहे हैं क्रिएशन ऑफ मून का, ये सही है क्योंकि बहुत प्रिसीजन है। साइंस के जरिए हमें पता चलता है कि कब गुरूब होता है, कब पैदा होता है। मुफ्ती मुनीब साहब विजिबिलिटी की बात करते हैं कि रुयत का इम्कान कब है, और जब शहादतें हो जाएं तो इसके बाद ऐलान होगा। तो कोई इनमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई तजाद है। अब तो चौधरी फवाद साहब ने भी कह दिया है कि ईद 1 अगस्त को होगी रुयत हिलाल कमेटी के फैसले के मुताबिक। जी डॉक्टर साहब, वो तो ठीक है, लेकिन पहले हम देखते थे कि ईद उल फितर पे चांद का तनाजा सामने आता था, लेकिन इस दफा ईद उल अजहा के चांद पर भी बहस शुरू हो गई। आखिर इस मामले का मुस्तकिल हल तलाश क्यों नहीं किया जाता? बिल्कुल हो सकता है अगर हम इसको वक्ती मसला ना बनाएं। होता यह है कि जब रमजान शरीफ में 1 हफ्ता रह जाए तो हम फिर बेदार हो जाते हैं, ये मसला उठा देते हैं। या ईद उल फितर में हफ्ते 10 दिन रह जाए तो हम ये मसला उठा देते हैं। जरूरत इस बात की है कि जब साल के इब्तिदाई या दरमियान में इस पे एक संजीदा मुशावरत हो, और साइंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत से किसी को कोई इनकार नहीं। ये उलमाए किराम मसलन पिशावर के अंदर, सिर्फ पिशावर नहीं है, चारसदा है, स्वाबी है, बन्नू है, काक है, इन उलमाए किराम को जरा जो साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत है, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये कोई इनके लिए टेस्ट कराए जाए और उनको ये बताया जाए कि किस तरह चांद की तख्लीक होती है, चांद की तश्कील होती है, चांद की तकमील होती है। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में अवाम इस मखमसे का शिकार रहती है कि किसकी माने, आखिर इस मसले को कैसे सुलझाया जा सकता है? नहीं, साइंस और रुयत में कोई मसला नहीं है, साइंस और रुयत में कोई मसला नहीं है। रुयत की एक शरई जरूरत है। अवाम जो है वो बिल्कुल कंफर्म है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1 अगस्त को वो ईद मनाएं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते के बाद पीर को दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात हुई, जिसमें ईद उल अजहा के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तेफाक किया गया। इजलास के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ मुलाकात के बाद PPP रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल SN इकबाल का कहना था कि मुल्क की मईशत हुकूमत की नाअहली, ना तजुर्बाकारी और नालायकी से तबाह हो गई है। 72 बरस बाद पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सिर्फ 22 करोड़ अवाम की उमंगों के मुताबिक ही चलना होगा। यह मुल्क किसी और रास्ते पर चलने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस हवाले से बात करते हैं तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा कंवल शोजिब से। कंवल, ये बताइएगा कि अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ न सिर्फ मुतहरिक हो चुकी है, बल्कि ईद उल अजहा के बाद APC भी बुलाई जाने का इम्कान है। इस ऐलान के बाद क्या हुकूमती सफ़ों में बेचैनी बढ़ गई है? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, हुकूमती सफ़ों में कोई बेचैनी नहीं है। ये बेचैनी असल में अपोजिशन के तमाम सफ़ों में है, और ना इस अपोजिशन की APC से हमें कोई टेंशन है, क्योंकि अगले 3 साल 1 महीने तक इन्होंने यही APC खेलते रहना है ताकि कुछ थोड़ा सा रेलेवेंट हो जाए पाकिस्तान की सियासत में। जब सियासी मकासद और सियासत का इस्तेमाल सिर्फ अपनी ज़ात के लिए हो, अपने करप्शन के केसेस बचाने के लिए हो, और सियासत में कुछ थोड़ा सा वापस आने के लिए हो रहा हो, तो ये इस किस्म की APC से किसी हुकूमत को कोई खतरा नहीं होता। लेकिन कंवल, आपको क्या लगता है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का कोई नतीजा निकल पाएगा? क्योंकि अपोजिशन की जानिब से इस बात का इरादा किया गया है कि हुकूमत को टफ टाइम देंगे। तो इस APC का कोई ना एजेंडा है, ना इसका कोई आउटकम है। ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। ये एक APC नहीं, 10 और भी करेंगे, और इनकी तीसरी चौथी टियर के लोग जा जाके उसमें बयानात देंगे। एक तरह की तो ये बयानात नहीं दे सके APC के एजेंडे पे। कमर जमान कायरा कुछ कहते हैं, SN इकबाल कुछ और कहते हैं। तो इस किस्म की गैदरिंग्स जो हैं अब आपस में मिलने मिलाने की, मिलके खाने की, और जो खाया है उसको बचाने की, वो चलती रहेंगी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट अब एक्टिव हो गई है। 120 जो उन्होंने अदालतें कही हैं बनाने के लिए, नायब अदालतें, उनके क़याम होने की देर है, और ये उसी बात की खलबली मची हुई है जो इस कदर तकलीफ का ये शिकार है। जी, लेकिन कंवल, अपोजिशन में हमेशा से एतमाद और इत्तेहाद का फुकदान रहा है, लेकिन अपोजिशन की जानिब से इस बात का अज़्म किया गया कि APC कामयाब होगी। आप क्या समझती हैं, हुकूमत APC जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार कर रही है? पहले तो जी आपस में तो बात कर लें, इनका पहले आपस में तो कोई इत्तेहाद बन जाए। इत्तेहाद बैनुल मुजरिमीन तो है। एक बात पे तो उनका कंसेंसस है कि जो हमने बनाया है चार्टर ऑफ डकैती के तहत, जो हमने बनाया था इस मुल्क में, उसको बचाना कैसे है। इसलिए कभी अबू बचाओ तहरीक आ जाती है, कभी मुजरिम बचाओ तहरीक आ जाती है, कभी एक दूसरे को बचाओ तहरीक आ जाती है। इसके अलावा इसका कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया
کہ حکومت को इस तरह की APC से कोई टेंशन नहीं है, कोई हम बॉदर्ड नहीं है. शुक्रिया कंवल। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। अगले हफ्ते नए शो के साथ फिर मिलेंगे। रजिया खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।